ই কুকুর কানে কুই কুই মশা রঙে ভুই মতে কথা পদে কহি দেব গো ধন ভাইগো মতে কথা পদে কহি দেব গো ধন गिरी गोवर्धन तुम्हें टेकिला गणमंडल बना আমার গোবর্ধন মাঝি আজ্ঞা পুরা বোতর পেন কেইছ গোবর্ধন মাঝি আজ্ঞা কলার সমার রক্ষী ভরুয়া মুন্ডা গ্রামর কেতে গুটি ভারত মধ্যে প্রদান করেছন বাপাঙ্ক অঙ্গরু 64 বিয়াদের গো পাপ খণ্ডন হউ লম্দি কবার তার সঙ্গে সঙ্গে আমার হরি মল্লিক এবং বিশ্বমিত্র বরিহা দুই জন বন্ধু মিশিকরি 100 কোটি ভারত মুদ্রা প্রদান করেছেন তাঙ্কর সপরিবার মঙ্গল হো বলানন্দে একবার হরি হরি বল গ্রামবাসীଙ୍କର ମଧ୍ୟ মঙ্গল হো একবার হরি বল আউ প্রেম সে একবার হরি বল বাবু গো মাই গো আগ গিরি গোবর্ধন তুমি টেকিলা গণধর পূর্ব জন্মরে সে কি পুণ্য করাবে মহতা তারা রাখিরা গিরি গোবর্ধন তুমি টেকিলা গণধর পূর্ব জন্মরে সে কি পুণ্য করাবে মহতা তারা রাখিরা এমতে নাই করি গোপতা ছোট হাসত ভাবি কহি দেব ওইগো মতে কথা পদে কহি কথা পদে কহি দেব राधा माई गो जिते बेरे भगवान श्री कृष्ण गोपपुर को रक्षा करबा पाई गिरी गोवर्धन पर्वत टेकी थिले गो माई सही समय रे से गिरी गोवर्धन पूर्व रे किए थिले जे भगवान श्री कृष्ण जे करे ताको वाम स्कंद रे टेकी कर रखि थिले जहार पाद पद्म के जुग जुग धरि हर ब्रह्मा नि पाइले सही प्रभु नारायण निजे स्वयं गिरी गोवर्धन पर्वत को टेकबा पाई जेथिले फैंसी माझी एवं टुनु माझी दुई अजानाती समस्त करला खरलापड़ा ग्रामर केते गोटी भारत मंत्र प्रदान करछन दुई अजानाती तांकर दुख जे सुख प्राप्त होउलम देखबार बोलो तांकर अजानातींकर रहस्य थौलम देखबार तार संगे संगे गुणमती गुंजमती किरमाल पड़ार समस्त को गुड़े गुड़े गंगा प्रदान करिसंती बोल आनंदे गोबार हरि बोलो से गोवर्धन पर्वतर पूर्व जन्म टिके कह से गोवर्धन पूर्व जन्म जे ई कथा टिके कहले घर के नबो हां तमे कहत सखा माय गो प्रश्न धरि कहूची
ଶପଥ ସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ କରିଲେ ବନ୍ଧନ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେତୁ ବନ୍ଧ ସେହି କରିଲେ ବନ୍ଧନ ତହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଜାଣ ଗো କର ଶ୍ରବଣ କର ଶ୍ରବଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାନର ଦଳ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ ସେତୁବନ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ ତ ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ନେଇକରି ସେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ ରାସ୍ତା ହେବା ବୋଲିକରି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତ ସେହି ସମୟରେ ହନୁମାନ ବିଚାର କଲେ କାଇଁ ବିଚାର କଲେ ଯଦି ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ପଥରଟି ଯଦି ସେତୁବନ ବାନ୍ଧା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯିବା ଆମେ ଟିକେ ଯାଏସି আর বড় পর্বতটি আনবি যে সেতুবন নির্মাণটা জলদি সরি যাবা বইলা সেতুবন্ধ নির্মাণ কাম খৈনিক পর্বত অরণ্যরে থিলা তাহা বহি আনি পবনর বোলা রখি দেলে রামଙ୍କ চরণ সজনী গো কর শ্রবণ দেখি হনুমান দুঃখ মন মাই গো কর শ্রবণ ঘোর অরণ্যরে থিলা পর্বতর না হেলা খৈনিক পর্বত যেতেবেলে সেতুবন বান্ধা লাগি হনুমান বুহি আনুছন হনুমান নেই আইবা পূর্বরু সেতুবন নির্মাণটা সরি যাইতিলান তো রামচন্দ্রକୁ পত্রালে এই পর্বতটাকে কাণ করমি প্রভু বইলে আজ্ঞা দেলে তাঙ্কু রঘুকুলপতি বৃন্দাবনে নেই রখ হে ঝটতি আজ্ঞা দেলে তাঙ্কু রঘুকুলপতি বৃন্দাবনে নেই রখ হে ঝটতি নাম হে বগিরি গোবর্ধন সজনী গো কর শ্রবণ বাম করে টেকিথিবে কৃষ্ণ মাই গো কর শ্রবণ রামচন্দ্র আদেশ দিলে হনুমানকে এই পর্বত গুণিকরি বৃন্দাবনে স্থাপন কর দ্বাপর যুগরে খৈনিক পর্বতর না হইଯିବା গিরি গোবর্ধন আউ কৃষ্ণ হেকরি উপরে জন্ম হেমি আউ মুই বামকর চিনি আঙ্গুটরে সেই গিরি গোবর্ধন টেকি করি গোপপুরবাসীଙ୍କୁ রক্ষা করমে বইলে পর্বতটা ত্রেতয়া যুগরে কাম নেদেলা সেটা দ্বাপর যুগরে মোর কাম দেইতিলা আচ্ছা 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 যদি তুম মনে হেলা অবিশ্বাস যাইন দেখিব শ্রীরাম মানস পৃষ্ঠাচারী সহজ ভন মাইব কর শ্রবণ রসানন্দ করি চিরচর মাইব কর শ্রবণ
बोले त्रेतया जुगरु तमर कलेक्शन टा थिला एटा नै हो गो माई सेति लगी द्वापर जुगरे गिरी गोवर्धन टेकिथिले कृष्ण सेही पर्वतरटा त्रेतयार थिला खैनिक पर्वत द्वापर जुगरे सेटा गिरी गोवर्धन पर हां हां गिरी गोवर्धन रा पूर्व जन्म हैला खैनिक पर्वत ज तमर घर के ज सकाल पाइला नै नहीं नहीं गो माई मुई भी तुमको गोटे कथा पचरामी मते होय होय તમે दुईटा पचरा पुचरे आबार तुमे महाभारत देखुथिबी मुई पे तोर मौनी के पुचरे देनी माई गो ई कुकुर काने कुई कुई मुसारंगे भुई ई भागवते राधा नाम किम पासते नाही श्री कृष्ण बोलंती माई देव गो बुझाई भागवते राधा नाम की पारे नाही आरु এই কথা বুঝাইলে প্রত্যজীবী মুহি এ কথা বুঝাইব শুনো রাধা মাই হই কি রাধা মাই होई के बाप धन কুকুর কানে কুই কুই মুসা রঙ্গে ভুই আউ ভাগবত রে রাধা নাম কিম্পা লেখা নাহি রাধা নাম কেনতা নাই লিখলে এই কথাটিকে কহ এই কথা দিয়ে কহবো ভাগবত রে রাধা নাম কাঁতি লাগি নাই হেলা तमर ना हैला तो तमे जिनटा के मिसेटा है गो फिला যে মুই যেনটা বলে সেটা নি হইব মাই স্ত্রীলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ পুলিঙ্গ পুলিঙ্গ নাই কে সখা যে তোমার না বুঝছিলা আমার কি লোক নেতে যে আমি তো মন দুঃখ নি করব দেখো তো हे सुना मोहन गो सुना मोहन सुना मोहन पुराण ज्ञान गमर बाप धन सुना मोहन गो सुना मोहन सुना मोहन पुराण ज्ञान गमर बाप धन एक दिन करे जान महादेव संगे पार्वती पुण पार्वती जन एक दिन करे जान महादेव गले एकाम्र बन ए तू अंत हो ए तू अंत चाहेला सुना बाप धन चनामुड़ा ग्राम पुरंधर नाम माँ जड़े 50 गोटी भारत मुद्रा प्रदान करिसंती बोलानंदे कबार हरि हरि बोल एई ग्रामवासी मध्य मंगल होय कबार हरि बोल बाबू गो माई गो दिने देवदेव महादेव माँ पार्वती बुलवा पर एकाम्र बनके जाई छै हाँ, हाँ। बुलु बुलु माँ पार्वती हालिया हे गली हाय गो। गुटे गछ तले बसी करी माँ पार्वती महादेव को कहउछन काना? जे मते किछि ब्रह्म ज्ञान कथा कह प्रभु हाँ। मुझे के सुनी करी मुक्ति पाई मोर कर्ण पवित्र हे जिबा बेले हाय हाय तो सही समय रे काना हैला काना हेला गो आगो पार्वती को पंच नन हा हा कहउतिले देखो से ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान पार्वती को पंचानन कहउतिले देखो से ब्रह्म ज्ञान सुख पक्षी करिला श्रवण गमर बाप धन
ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ମହାଦେବ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ କହୁଛନ୍ ହଁ ହଁ ସେଇ ସମୟରେ ମା ପାର୍ବତୀ ଶୁଣି ଶୁଣି ମହାଦେବଙ୍କର କାନ୍ଧରେ ଶୋଇ ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ ପଡିଛନ୍। ତ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଅଧା ଶୁଣିଥିଲେ ମା ପାର୍ବତୀ ହଁ। ଆଉ ଅଧା ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ କହତେ ଚାଲୁଛନ୍ ମହାଦେବ ହଁ, ହଁ। ଯେ ସେଇ ଅଧା ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ କି ଗୋଟେ ଶୁକ ପକ୍ଷୀଟା ଶୁଣିକରି ଜୀବନ ନ୍ୟାସ ପାଇଥିଲା ପାଇଥିଲା ଗ ତ ମା ପାର୍ବତୀ ଅଧା ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ପାଇଗଲେ ହଁ, ହଁ। ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ଅଧା ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ହଁ, ହଁ। ପାଇଗଲେ ଦୁଇଟା ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଭାଗ ହେଇଯାଇଛି হয় গ ଆଗ ଫାଳେ ହେଲା ଭାଗବତ ଫାଳେ ହରିବଂଶ ହେଲାଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଲାଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ଫାଳେ ହେଲା ଭାଗବତ ଫାଳେ ହରିବଂଶ ହେଲାଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଲାଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାଗବତରେ ଭାଗବତରେ ଭାଗବତେରା ଦାନନ ନାହିଁ ତଏ କଥା ସତ୍ୟ କଳାର ସମାରକ୍ଷୀ ପ୍ରଭାବତୀ ଖରସିଲ ମା 100 ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ ହରି ବୋଲ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଳମ ଦିଗବାର ହରି ବୋଲ ମାରଣ ଘଣ୍ଟା ଦକ୍ଷିଣ ଗଲି ତାଙ୍କ ସର୍ବ ପରିବାରକୁ ଛତ୍ର ଢାଙ୍ଗ ରଖିଥାନ୍ତୁ ବୋଲମ ଦିଗବାର হরি বল ତ ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ଯେନ୍ଟା ଶୁଣିଥିଲା ସେଟା ହେଇଥିଲା ଭାଗବତ ଭାଗବତ ମା ପାର୍ବତୀ ଯେନ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଥିଲେ ସେଟା ହେଇଥିଲା ହରିବଂଶ ହରିବଂଶ ଦୁଇଟା ଅଧା ଅଧା ଶୁଣିଥିଲେ ବୋଲିକରି ହରିବଂଶରେ ରାଧାଙ୍କର ନାମ ରହିଲା ହଁ, ହଁ। ଏବଂ ଭାଗ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେନ୍ଟା ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ଶୁଣିଥିଲା ସେଟା ହେଇଥିଲା ଭାଗବତ ତ ଅଧା ରହିଗଲା ବୋଲିକରି ଭାଗବତରେ ରାଧାଙ୍କର ନାମ ନଥିଲା ନାଇଁ ଥିଲା ତ